अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, मोहम्मद ताहिर इकबाल हमीदी सैफ़ी फैज़ान दुरूद व सलाम फ़ोरम में आपके सामने हाज़िर है। आज मैं आपको रजबुल मुरज्जब की एक बहुत ही प्यारी रात शब मेराज के हवाले से बहुत प्यारे प्यारे अमाल देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माशाल्लाह पिछले साल बहुत सारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों ने बहुत सारे अमाल किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रात उन तमाम अमाल की तजदीद की रात है। ऐसी मुक़द्दस रातों में जो अमाल करवाए जाते हैं उमूमन, उनको कर लेने के बाद आप सब जानते हैं कि बंदा एक साल के लिए उन अमाल का आमिल बन जाता है और फिर एक साल तक दुआ के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो कि आपको सिखाए हुए हैं मैंने ऑलरेडी, उनके फैज़ और बरक़ात हम तक पहुँचती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दफ़ा भी मैं आपको कुछ अमाल बताऊँगा, उनमें से जितने अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए उतने अमाल आप कर लीजिएगा। ये नहीं सोचना कि मैंने बहुत किए हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, जो जितने करना चाहे वो कर ले। सबसे तो सूरह फातिहा का अमल कर सकते हैं। कम से 1000 मरतबा या 1100 मरतबा आप सूरह फातिहा शरीफ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह की मीम के साथ मिलाकर, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीके से आपने ये पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आप अगले एक साल के लिए इसके आमिल बन जाएंगे। फिर जिस भी मकसद के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी बरकत से आपका वो मसला हल फरमा देगा, आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसी तरह सूरह यासीन शरीफ आप इस रात में 40 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 70 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 141 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले हैं हमारे जो इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, मतलब 313 मरतबा। आपको मेरी तरफ से इजाज़त है। और इससे कम जो पढ़ना चाहें वो 21 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और 4 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। और कोई सिर्फ बरकत के लिए पढ़ना चाहे, 4 मरतबा नहीं पढ़ पाएगा वो अगर, तो वो 1 मरतबा भी पढ़ सकता है। मेरी तरफ से सूरह यासीन के इस अमल की आप सबको इजाज़त है। इसके बाद सूरह मुल्क, सूरह जिन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह तारिक, ये चारों सूरतें आप कम से कम 1-1 मरतबा, 3, 7 मरतबा, 11 मरतबा, 21, 40 मरतबा, 70 मरतबा, 100 मरतबा, 313 मरतबा पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है। इसके अलावा सूरह कुरैश पढ़ सकते हैं आप, सूरह इखलास पढ़ सकते हैं आप, सूरह कौसर पढ़ सकते हैं आप, सूरह काफिरून पढ़ सकते हैं आप, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ सकते हैं आप। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। और इसकी तादाद भी वही है, कम से कम 1 मरतबा बरकत के लिए, 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा, 100 मरतबा या फिर 313 मरतबा। और अगर आप चाहें तो इन छोटी सूरतों में से सारी की सारी या कोई एक या 2 या 3 मुख्तलिफ सूरतें 1100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको इन तमाम सूरतों के इन तमाम अमाल की इजाज़त है। इसके अलावा आप दुरूद ताज पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी, दुरूद तुनजैना पढ़ सकते हैं आप, दुरूद खज़री पढ़ सकते हैं, दुरूद मोहम्मद यानी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ सकते हैं आप, दुरूद जुमा पढ़ सकते हैं आप। मेरी तरफ से इन अमाल की भी इजाज़त है। और दुरूद ताज की तादाद भी वही है जो मैंने अभी कुरानी सूरतों की तादाद बताई। दीगर जो दुरूद पाक हैं 313 मरतबा पढ़ सकते हैं आप, 1100 मरतबा पढ़ सकते हैं आप। और जैसे दुरूद मोहम्मद है, ये आप 10,000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 14,000 मरतबा भी एक रात में पढ़ सकते हैं।
4000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین چاہیں تو 6000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میری طرف سے اس کی اجازت ہے آپ لوگوں کو۔ اس کے علاوہ بسم اللہ شریف کا عمل بہت سارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے کیا، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کلمہ طیبہ کا عمل بھی کر سکتے ہیں اس میں۔ الغرض جتنے بھی میں اعمال آپ کو کرواتا رہتا ہوں، آپ اس میں یہ سارے اعمال کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ آپ 786 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 1900 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو 4000 6000 19000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ یوں ہی کلمہ طیبہ آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، 4000 مرتبہ پڑھ لیں، 6000 10000 25000 تک آپ اس کو پڑھ لیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس رات کی زیادہ سے زیادہ برکتیں اور سعادتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار پڑھ سکتے ہیں آپ سوری استغفار کا عمل کر سکتے ہیں، کم سے کم 313 مرتبہ، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا اللہ توفیق دے پڑھ لے۔ میری طرف سے اجازت ہے، میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا، حضور کی امت کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ترکی، شام اور لبنان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، پاکستان کے لیے، میرے ملک کے لیے دعا کیجیے گا، فلسطین والوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، تمام عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو عزتیں عطا فرمائے، مسلمانوں کو عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں عطا فرمائے، انبیاء کا، اولیاء کا عاشق بنائے، غلام بنائے، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اکابرین کی جانوں کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اپنے بزرگوں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، کبیرہ گناہوں سے بچا کریں، کوشش کیا کریں، ہر روز تجدید کیا کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم حقوق اللہ ادا کریں گے، ہم حقوق العباد ادا کریں گے، کسی کی دل آزاری مت کیا کریں، کسی کی بد دعائیں مت لیا کریں، حلال کھایا کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میری طرف سے جتنے بھی میں نے اعمال بتائے، آپ سب کو اس کی اجازت ہے، آپ سب یہ اعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں میں حزب البحر شریف کا بھی برکت کے لیے تذکرہ کروں گا۔ آپ چاہیں تو اس رات میں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ اسے پڑھ سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی کرم نوازی والے معاملات فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔